Hainahai tipra sarongni birmani kok kasai phayokha mongia amsayo जों नगै फायो खानावै फायो जे जागाव tipra sarokni tongthai eba khe tipra sa amsai a thayo hongkeno joto government rokno belakheno mokolni phone haima tongjago lama sepengna hani phano tangkhlaisinai borokni kwbangma kotor kotor industries hinaibo tangsair phainai phiaba nangmani rongnok eba khe college rok hospital rok khe tipra sa amsayo snamjakya omai kheno mongia amsai ganao kiniwo tongnai rok belai kheno birmano klai rwrwgui tongo o watui kisi sa phaima bai lama kotor snamnani hinai eba lahar kotor snamnani hinai ha tangkhlaimang tipra sa tongmani nok gana gani rok jotono tabo kuwakjak belai kheno wanama singsa patimong patikha mongia amsayo abono tei amsaini bororok laharo asuknani nangkha phaidising nainai lena tamo laimani patimongko Tini lama kasumane asal udeso mol bobo hai bobo san mengorne. Beda notun hambar media phai phobage cinema sakal NS ni kam chole mane. Agai Agartala ni exhibited Amjan Das bai oroni national highway ni SDO bora ungo ora chuna ko monok mosum meter 24 meter thaya 27 meter thaya nai chuna thokiwai rang jana 10000 rangwai bora hawa ka hawa ko pora tinimia nok ka sliding ko bora to kono le khotingia bora no pudimage no pura mo area jeta mo area tamane jotno mana kuak lai thamaga ngomia hora me hor kuagai gare blong bora anisni no lodar pai ke sapega gare pas ke mia bora thika mo ngo bono sung saka ge bo mo kuang na konai mate oro national highway ni SDO mo kuagia kono mo musumita hasal tongo 1 meter hasal 2 meter hasal tongo mo kuagia ambaga cheng ngo badonge tine cheng rod bloma kha Tabuno ni bobo hai sanmong bo tamo man khainara road bo clear khainai जों चेने सानमुगाय चेने म तेलेमरा नि SDM सानमा फाइनाय आगाय ताय पुरा म नेसा होयने एक्जिबिटेड बमा फाइनाय ब फायै जना पुरा जना ब साइमा गलनाय जना न लगे लगे न खनान बिसन न जों नक नान व्यवस्था खाइनाय याखाय जों म रोड ब्लक जों दिसाय ताबुक से जरूरत न बे कोनो प्रशासन नि बड़ को खाबाय का प्रशासन बड़ त फाया को माने के प्रशासन बड़ फाय को नेशनल हाईवे नि एकटा SDO साब फायका ब कोनो साइमिया साव ताबुक आयन हाई लेवल सालायनाय सारै नरबायजों सालायनाय साव नंगो पारांगो ओमफ्राय पारामगा 45 माल 18 मुरा যে রোড ব্লক করছেন কি ব্যাপার ওরা বলছেন এই আপনাদের যে ল্যান্ড স্লিপ হওয়ার কারণে ওরা এখানে রোড ব্লক করতে হয়েছে ওরা দাবি এখানে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পূরণ করতে হবে এছাড়া রোড ক্লিয়ার করবো না কি বলবেন দেখেন আমি আমাদের এক্সিকিউটিভ সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি উনি একটা সমস্যার সমাধান করবেন যা হয়েছে নিশ্চয়ই সমস্যার সমাধান কোন ডিপার্টমেন্টে হ্যাঁ কোন ডিপার্টমেন্টে এসডি পিডব্লিউডি এনএইচ তেলিয়ামুড়া তেলিয়ামুড়া স্যার একটা জিনিস বুঝতাম পারি না রেল ল্যান্ড অথরিটি তো SDM বা এখানে পিডব্লিউডি কিসের আবার কাজটা তো পিডব্লিউডি কাজটা পিডব্লিউডি করছে না তা আপনি যোগাযোগ করছেন ওনার সঙ্গে হ্যাঁ এক্সিকিউটিভ সঙ্গে কথা বলেছি আপনি পরিচয় স্যার হ্যাঁ এনএইচ তেলিয়ামুড়া রোড ব্লক মানে একেবারে লামা কাজ মানে বব হাইকে সল থাকে বব দে সান করে নে NS8 ni road construction ko jongo o jagao pahar tanma ni bagai je pahar saka tongai nogro kisa mia lian sa jongo mia horo flex sara kumba kya gai borong ni dabi gai je pahar saka je nok flex sara tongmani abono katal kha government sam hane bagai borong ni dabi abon bai borok kini pungni pone dosa hai roko borok road block thakya pone dosa thar gam bi hai khomai roko
ओमफ्राय खबर मा मा लैयो आं सानै साब फायखाथाय मुंगिया गामिनि एडिसनेल बिडिअबो फायखा फायो बिडिअ ताय जों आं एसडिएम रगाय सालायबोयो परे ताय अरा पिडाब्लिउडि एनएस एसडिअबो फायजाक ओमफ्राय बुंनायाव जे नक बायमारक आबर गुइ नायबायखा नायमानि परे ताबो बर मोनसे डिमान्ड जों एसडिएम आरो साहनाय ओमफ्राय एसडिएम आसास खायहर जे बरनि डिएम बर मोनसे डिमान्ड फुलफिल खालामनायनि बागै आबोनि बागै गायसा टीम रहाजानाय अबनो सरजमिने बरक तदন্ত खालामनायनि बागै बुंथि हायिन दखानायनि बागै दा आसास खालामनायनि परेनो अरनि एलाकार जे रुट ब्लक खाय तंगेरा बरक रुट ब्लक या साइ रेखा आं बुंखिनो